चंद्र सरकार सर सोशल वर्कर उत्तम मल्लिक তার সঙ্গে আরো একজন আমাদের অতিথি রয়েছেন আমি তিনজনকে অনুরোধ জানাবো প্রফিট তুলে দেওয়ার জন্য वेस्ट बंगाल दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन है वेस्ट बंगाल दिव्यांग क्रिकेट एसोसिएशन है चलो तुम भी चलो चलो थैंक यू सो मच समस्त प्लेयरদের কে অনুরোধ জানাবো না না আমরা দাদি आप लगा दिए पूरा बस में सारा जना देखो কবিতা চলে আসো तो সকলকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের ম্যাচে সহযোগিতা করার জন্য সমস্ত অতিথিদেরকে